बंधुगण आजर यह भिडटी सिंह राशि व्यक्तिशेष मानों बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजर यह भिडियो आम मैंने जाना सिंह राशि व्यक्तिशेष मानों 2024 मसीहा अंतिम 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मास किपरि कटिबापी जाउछि। सिंह राशि व्यक्तिशेष मानों आगामी 3 मास किपरि रहिबो ताहा जानिबा। सिंह राशि व्यक्तिशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य बा क्यारियर किपरि रहिबो एही संपर्क रे जानिबा। एहा परे सर्वशेष किछि प्रतिकार मध्य जानिबा। जेउ प्रतिकार आपणଙ୍କୁ अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानकर पाई अटे। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर सिंह राशि होता है तेबे आपण भिडियोटी को लाइक करी आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। बंधुगण सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा एही 3 मास मध्यरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो सेही संपर्क रे। तो बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होता है स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य, जी कि आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती एवं 17 अक्टोबर को सूर्य आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं 17 अक्टोबर रु 16 नवेम्बर पर्यंत सूर्य आपणकर द्वितीय भाव रे रहिबे एवं एही समय रे आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नेबार अछि। कारण तृतीय भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाई न थाए। तृतीय भावटी होइथाए आपणकर यात्रार भाव, आपणकर परिश्रमर भाव एवं साहस पराक्रमर भाव। तेणु एही समय रे आपण कोनोसी भी कार्य रे अधिक समय देई पारंती। आपणकर मध्य अधिक मात्रा रे ट्रैवल होई पारे, अर्थात आपण काम कार्य रे अधिक व्यस्त रहिबा कारणरू किंबा अधिक ट्रैवल मध्य होई पारे। अर्थात आपण काम कार्य रे अधिक व्यस्त रहिबा कारणरू अधिक ट्रैवलिंग करिबा कारणरू आपणकर मुंड विधा भली समस्या देखा देई पारे किंबा आपणकर थकापण भली समस्या मध्य देखा देई पारे। मात्र 16 नवेम्बर परे सूर्य जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणक पई समय बहुत अधिक भल रहिबो। तो बंधुगण 16 नवेम्बर रु 15 डिसेम्बर पर्यंत सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव रे रहिबे एवं एही समयटी हेबो आपणक पई सुवर्ण समय। कारण चतुर्थ भावटी होइथाए आपणकर खुशीर भाव, सुखर भाव, जहा द्वारा सबु प्रकारर खुशी आपणक निकट को आसीबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अंतिम 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मासटी किपरि रहिबो विद्यार्थी मानक पई। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति, जी कि आपणक कुंडलीर दशम भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधुगण एही समय रे आपण पाठपढ़ा ठारू अधिक बेसी भाबिबा पई लागिवे। पाठपढ़ा कम एवं भावना आपणकर अधिक रहिबो। तेबे एथिप्रति आपण विशेष रूप रे ध्यान दियंतु कारण गुरु तांकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती। तो बंधुगण आपण मानकर पाठपढ़ार स्थिति नवेम्बर मासरे एवं डिसेम्बर 15 पर्यंत बहुत भल रहिबा पई जाउअछि। मात्र एहा व्यतीत आपणकर आउ जेउ समय रहिला सेथिरे आपण निजर पाठपढ़ा प्रति विशेष ध्यान देबा उचित। राहु आपणकर जेउ अष्टम भाव रे रहिचंती से आपणको गभीर अध्ययन कराइथांती, मात्र बेले बेले से आपणको अन्य मनस्क मध्य कराइथांती। तो बंधुगण एही सबु प्रति आपणकर विशेष रूप रे ध्यान देबा उचित। तो एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही 2024 रो अंतिम 3 मास मध्यरे। तो बंधुगण आपणकर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति, जी कि आपणकर दशम भाव रे तांकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती। तो बंधुगण एही 3 मासरे आपणकर प्रेम जीवन भल रहुछि। हेले 2 डिसेम्बर परे आपण आपणकर प्रेम जीवन उपरे टिके ध्यान रखिबा उचित। कारण प्रेमर कारक शुक्र एही समय रे दुर्बल स्थिति रे रहिबे, जहा फल रे आपण दुईक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग होई पारे। बिना कारण रे आपणक दुईक मध्यरे लड़ाई झगड़ा होई पारे। तेणु 2 डिसेम्बर परे आपण निजर प्रेम जीवन उपरे विशेष ध्यान देबा उचित। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही 3 मास मध्यरे। तो बंधु माने एही 3 मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन तो भल रहिबो, मात्र 14 नवेम्बर परे आपणकर वैवाहिक जीवन आउरी भल रहिबो। 14 नवेम्बर पूर्वरु आपणकर लाइफ पार्टनर को मध्यरे
ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି 2024 ଅନ୍ତିମ 3 ମାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଭ ହିଁ ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ସେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ରାଶିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର 2024ର ଅନ୍ତିମ 3 ମାସ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଭାଗ୍ୟଫଳ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।